check tayo. Okay, connect lang positive. Yan, negative. Yan, battery check. Tingnan natin. Yan, okay lang siya. Okay. Vehicle out. Sa labas yung nakalagay ang battery. Okay. For charge. After charge. Check nyo lang before charge. Wala mo nag-charge. Okay nyo lang. So flooded to siya, flooded. Okay nyo lang. Tapos yung CCE, check yung CCE dito. Ilan yung CCE nya. Hanapin nyo dito. Hanapin natin yung CCE nya. Naghanap siya. CCE nya, yan yung ilagay nyo dyan. Okay? CCE nya yan. 520 siya. $520, okay nyo lang. Okay, testing. Yan, see? Good, recharge. So, okay yung ano natin, battery. Ganun lang pag-check ng battery.